ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଗୋପାଳପୁର ବାପି ମୋବାଇଲ ସପ୍ରେ। ଆଜି ମୋବାଇଲ ମୋର ଡିସପ୍ଲେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋବାଇଲ ସପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାପି ମୋବାଇଲ ସପ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓପୋର ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। फिटिंग करछन्ती मोबाइल। हेलो भाई, कीपैड माइक्रोमैक्स कीपैड मोबाइल S213 मॉडल है तार डिस्प्ले आम अच्छे ना आसतु आम बापी आई सप को स्टेट बैंक सामना ये बहुत कम रेट भी डिस्प्ले मिलूँ। मो डिस्प्ले मार्केट रे कहले 2000 कि बापी आई ये आसला कहले 1500 कि बहुत क्वालिटी डिस्प्ले ये मिलूँ, बहुत सुंदर। देखे दूसरी दुकान मजा होगा ना पूरा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। देखते आप भाई बहुत सुंदर रिपेयरिंग कर 5 मिनट रे फिटिंग कर देवे डिस्प्ले। आसवा भितर 3-4टा मोबाइल आसला डिस्प्ले लगे तो अन्य आड़ू जाऊना कि बापी सब जिते लोक आस सब पड़े आस डिस्प्ले लगापी देखो गोटे स्त्री लोक आने स्त्री लोक अंजीरू डिस्प्ले लगापी आम गोपालपुर बापी सब को देखो से 3 दिन है देले फिटिंग कर रखी आने आड़े मोबाइल देखा फिटिंग करते लोक फेराऊँ ये किंतु बापी सप्रे मोबाइल फिटिंग करके रखी जिते आसके जी से मॉडल भी लोक कम देछन हे लागे आपण कोनटा कोडा हम जानि केंती जे देइथो से मोबाइल सिम करबो ना आपण काम देइ देबो आपण नै पड़ले सेटा आपण नै नथियो कबरी हम को सिबो ना भाई एक ना हम भाई उसको हमारे सिस्टम में कोई कोन छै आपण कोन छै आपण एमती देखो तो आराम से लगाऊँ एमती अन्य आड़े भी लगावे सी स्पीड कर लगेदे जमी पारे सेमती लगेदे देदेवे आराम से लगे मसे पर फेर से फेर डिस्प्ले देखते देखो केमती से हाथ मारी पूरा सफा कर पूरा भल भाव लगाऊँ। भाई आम प्रथम कहले पैसा सबुदिन पाइनि आगे कस्टमर आसतु आगे काम देखु तापर कहे देखो केमती मोर फिटिंग होगा डिस्प्ले। अच्छा क्या है ग्रास कोया था ये जो पचास का पानी से वो एक बार कोई पता ही नहीं ना तो लाइव ना कॉल तो बात आते कोन बुले बाहा पिंटू है एटी बापी है का पिंटू बुले ना एटी ना तुम जान सेटा एटी दुकान संपर्क से से बसती लागू रे ना ना ताको ताको गारंटी बस ना बापी है मान करे पिंटू है ना पिटी जाते कोन तुम जान ये मोबाइल में बहुत कम समय डिस्प्ले लगा क्वालिटी दिखाऊँ डिस्प्ले वाला।
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ମୋର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟିଂ ସରିଗଲା। ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ସମୟ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଡିସପ୍ଲେଟା ଲଗେଇଦେଲେ 2-4 ବର୍ଷରେ ରବର ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇକି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଅନ୍ କରିବେ, ଭାଇ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲ। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଗୋପାଳପୁର ବାପି ମୋବାଇଲ ସପ୍। এটা হচ্ছে ମୋ ମୋବାଇଲର ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ମୋ ମୋବାଇଲର ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସଫା କରିକି ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇବେ। ଏମିତି ଆରାମସେ ଲଗାନ୍ତି। देखिए भाई अब बहुत सुंदर कचरा लगा पूरा मोबाइल भଳିଆ ଖାଉଛି। ଆମର ବାପି ମୋବାଇଲ ସପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ମୋର ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପୁରା ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ କହିଲେ 2000, ଏଠି 1500 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୱାଲିଟିର ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଛି। ପୁରା ଯେମିତି 1500 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ କେମିତି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ। ଏଠାରେ କ୍ୟାମେରା, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହାଘର ବି ଅର୍ଡ଼ର ବି ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ପକାଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇକି 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁରରେ ଆମର 1800 ପାଖାପାଖି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ଆମର ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ସପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ବାପି ସପ୍କୁ। ଭାଇ କାମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆସିଛି।